fadilatis sunani, fi fadilatis sunani. Bab yang ke-15 pada menyatakan kelebihan sembahyang sunat. Kelebihan salat fardu akibat meninggalkan salat fardu nyan kala ka selesai. Nya tamang dalam pembahasan kelebihan-kelebihan daripada salat sunat. Sebab perlecit bertatepu kelebihan salat sunat. Karena dengan tatepu tersebut katanya semakin giat, semakin rajin karena ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Karena tingkatan tanya ibadah adalah tingkatan mengharap pahala ba Allah. Sehingga pakan tapubut ibadah-ibadah dum karena nak harap pahala yang besar ba Allah Ta'ala. Nya baru tingkatan dasar. Nya raja ajian. Pakan cuma karena nak harap. Nya kena raja akan penting kan untuk tadepu kelebihan-kelebihan. Sebabnya hana tadepu kelebihan han cuma lagi tadepu kelebihan selawat. Likut masalah selawat. Sehingga jemaat bak berselawat. Nya menansit kelebihan salat sunat. Dan hikmah disyariatkan sembahyang sunat karena menyempurnakan dengan dia bagi fardu jika datang kurang padanya. Hikmah, faedah, hikmah. Bahkan Allah Ta'ala disyariatkan sembahyang sunat, na sunat qabliyah, na sunat ba'diyah. Nya di antara hikmahnya karena dengan salat sunat tersebut adalah dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada solat fardu. Maka dia tanya nak qabliyah, tiga subuh, tiga masa, tiga luhu, nak qabliyah. Supaya sembahyang fardu yang tak kerjakan nanti apabila nak kekurangan-kekurangan nya disempurnakan oleh solat sunat tersebut. Nya solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Walaupun hana gebegah tapi secara umum jule solat sunat nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nebegah le Nabi man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'atan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa sembahyang di dalam sehari semalam 12 rakaat sunat. Tiura semalam na 12 buah rakaat itu sembahyang sunat iji. Nyan gebegah memperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga dan menyatakan akan dia wabana tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah, dan menyatakan akan dia yakni akan 12 rakaat itu. Gimana makna menyatakan akan dia yakni 12 rakaat nyan oleh so pegah ya nyoho oleh Nasai gecok daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah kan salah sira daripada isteri Nabi kan. Nyan kan kuniah kok nyan ka. Jadi perlegen pegah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya si barang kaso manteng itu mayang 12 buah rakaat lam tiura si malam nyo Allah Taala gebangun satu mahligai, satu rumah ke mahligai, satu istana baginya di dalam syurga. Nyan lagi nyan menyatakan le Nasai nicok hadis tersebut daripada Ummu Habibah, daripada isteri Nabi. Maka berkata ia teh teman 12 buah rakaatnya. Pu tiga tersemayang 12 buah rakaat. Pu salat duha maksud ini tak utuk. Maka berkata ia 4 rakaat dahulu daripada zuhur nya poilai. Put boh rakaat tiga lehu karena tiga lehu disunatkan 4 rakaat. 2 salim dan 2 rakaat kemudian daripadanya 2 rakaat lehu ke kanan 6 dan 2 rakaat dahulu daripada asar, 2 rakaat segala masa ke 8, 2 rakaat kemudian daripada maghrib kasih peluh, 2 rakaat dahulu daripada 2 rakaat dahulu daripada isya, 12 dahulu padahal menyutanik pubut karena yang ghairu muakkad kan, setelah isya, sebelum isya, segala maghrib, setelah maghrib nyala menyutanik pubut mandum. Menyutanik pubut mandum segala leho peut, leho peut, segala masa peut. Nya mantang ka padik ge ka peut kan ka 12 rakaat kan.
Olehnya sebelum maghrib 2 rakaat, oleh maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Lean nyen karena muakkad dan ghairu muakkad. Cumannya yang muakkad nyo gepegah, yang sunat yang dikuatkan nyo ditno. Jadi hino yang ke sampai je ke-12 rakaat rupanya tetakalan itulah solat qabliyah dan ba'diyah. Makanya hendaknya menyunawate jangan kita tinggalkan qabliyah dan ba'diyah tersebut. Baik dah tinggalkannya raya kelebihan dia, sehingga tetakalan dalam urutan kelebihan salat sunat awai gato sunat qabliyah dan ba'diyah le sunat rawatib terbanding daripada tarawih. Lebih sembahyang qabliyah, lebih sembahyang sunat rawatib terbanding daripada sembahyang tarawih. Baik tanya yang tarawih datim sembahyang 20 rakaat, sedangkan ba'diyah insya kata tinggalkan baik karena lebih ba'diyah insya yang man tarawih bilangan ni sagai le ji. Adapun kelebihan afdal ji lebih afdal sembahyang sunat rawatib. Baik dia tanya tarawih 20 rakaat gimana cara lebih sembahyang rawatib 22 rakaat ataupun per rakaat nya lebih ji. Hai pun ada makna ji merempak pada berbanding mental lagi kita tanya sertuh tu je teman tak banding dengan orang alim sira, tak banding dengan ulama sira. Gaunya sira ke itu yang ramai dibilangan tak ramai, tapi afdal tetapkan afdal urung alim, tetap afdal ulama. Nya perbandingan kecil untuk ngata rempak. Menukah kira-kira perbandingan di baik tapi kita tanya semakin banyak bilangan semakin afdal golon dente. Afdal tetap ini ba afdal sih walaupun di bilangan. Lagi dalam safir kana so afdal tak sembahyang 2 rakaat tak kasar dengan tak sembahyang tak itimam tak pubut 4 rakaat nya lebih afdal 2 rakaat. Apabila dalam safir kapanjang, safir yang panjang, nya lebih afdal tak kasar tak banding daripada sembahyang sempurna walau kedehjih pet rakaat nya 2 rakaat meno ke qabliyah dan ba'diyah. Maka jangan kita tinggalkan qabliyah dan ba'diyahnya apabila sempat. Hanasi sempat, Hanasi uzur je lain. Nyamanan ka. Jadi ingat aju qabliyah dan ba'diyah. Menan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, sebab hadisnya gua. Man shalla qablal fajri nyan fajriyan bi qablal fajra. Man shalla qablal fajri rak'ataini wa qabla dhuhri. Yang kalian dhuhri sebab iku qablanya bari hijih qabla dhuhri arba'an wa arba'an qablal asri dakhalal jannah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang dahulu daripada fajar 2 rakaat, dahulu daripada fajar 2 rakaat, dahulu daripada fajar kan galai tamang subuh fajarnya subuh kan. Dia fikir betul fajar Nabi dalam hadis sumayang segolom waktu subuh. Nya kan sumayang fajar, nya sumayang tahajud, nya golom waktu subuh. Jadi salat fajar waktu fajar, salat subuh. Jadi sebelum fajar itu qabliyah subuh. Karena dalam hadis lain kan man shalla salatal fajri sebarang kaso manteng itu mayang sunat tapi sunat fajar apabila kemenan sebarang kaso manteng itu mayang fajar kan. Lebih-lebih lem berjamaah gejuk kejih 10 buah kelebihan di antaranya gepesempat jih bertaubat segala mati nya sembahyang subuh kan sampai hidup ulu subuh sampai terbit matahari karena kelebihan jih gekeun fajar li Rasulullah masuk fajarinan salat subuh nya menan si inau. Jadi qablal fajri sigolom fajar artinya sigolom sembahyang subuh si barang kaso manteng sembahyang sigolom subuh 2 rakaat dahulu daripada zuhur 4 rakaat 30 per rakaat dan kemudian daripadanya 4 rakaat leho per rakaat nya 2 salam kahai dah pubuk put apa pubuk 2 dan 4 rakaat dahulu daripada asar yang kalian qabliyah asar per rakaat aja 2 salam sit niscaya masuk syurga ia yakni serta orang yang dahulu keutamaan syurga nya guna pegah adalah keutamaan kelebihan yang raya datang nyamban ke pegah. Jadi perlu pegah salat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar ya menan. Kebertian naruh qabliyah lain nya di antara-antaranya lagi pegah. Dan pada khabar dalam hadis yang lain 2 rakaat sunat fajar itu terlebih baik daripada dunia dan barang di dalamnya. Jadi 2 rakaat salat fajar maknanya apa? Sunat sebelum subuh.
2 rakaat sunat fajar, sunat sebelum subuh. Sebab sunat sebelum subuh jitanid sunat fajar, jitanid qabliyah subuh, jitanid sunat subuh. Munyo fardu subuh fardu ju, jitanid sunat subuh ju. Sahaja lun semayang sunat subuh 2 rakaat. Untuk sahaja lun semayang perle subuh. Yang sunat subuh. Sebab ji 5 buah jitanid. Sunat fajar piji, sunat qabliyah subuh piji, sunat subuh piji. Yang penting kekalih sunat ghada, makna ghada pagi. Sunat tabarrud, bardan, dingin makna ji. Yang lagi nya nanan ni. Jadi banyak nama untuk qabliyah subuh. Cuma lah dulu ke semayang sunat fajar, panjang ke semayang sunat fajar. 3 loi tamang waktu subuh. Hanya kak kerja ke semayang sunat mutlak, ke sunat fajar qabliyah subuh kan. Ataupun je ke tahajud dah kena ju. Sebab mentang malam. Jadi orang yang semayang sempat salat fajar 3 dalam subuh 2 rakaat, nyan kelebihan ji lebih ged ji ke pegah daripada dunia dan naso ji. Cuma orangnya yang merupah-repah orang ke elit dunia, padahal lebih ged 2 rakaat qabliyah subuh. Yang kejut punya sempat baik hana ada pebud. Tak tergedi katelat apa boleh buat. Kakek daripada buat tapi punya nawate baik daripada tak preh jamaah, tak tim duk gero dah hana tersemayang qabliyah subuh 2 rakaat. Badai tetamang pun bunuh, na tersemayang tahiyat masjid. Awai ke dia tajak masjid. Tapi entuk kakek taduk bentang, hai dah baca Quran, dah zikir-zikir, hana tatim qabliyah subuh. Baik, tapi upayakan berempat qabliyah subuhnya. Jadi tak kelebihan sebab apabila nawate sempat untuk kerjakan. Sampai ke begah apabila tanya hana sempat apa but. Tigolom apabila tak sempat nya kajut sit. Sebab kan sengaja. Ya kan merencana pun untuk tak nak semayang oleh subuh. Bahkan nasib fatwa ulama yang menyatakan boleh. Boleh solat sebelum subuh. Apabila walaupun gede hana tapuk, walaupun secara sengaja hana tapubut tigolom subuh. Nah lagi nyan ke begah. Tapi tanya tak upayakan bersigolom subuh tidak apa-apa. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, Nabi ni pegah rahimallahu amran shalla arba'an qablal asri, telah memberi rahman Allah Ta'ala akan seorang yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Sigolom asa na sunat jih 4 rakaat 2 salim. Nyen pegah li Rasulullah nelimpahkan sayang Allah, makna Nabi Rahman nelimpahkan sayang Allah Ta'ala kepada urung-urung yang sempat salat sigolom asar 4 rakaat qabliyah asar ya, perakaatnya qabliyah asar. Olehnya lam waqala sallallahu alaihi wasallam hadis mandum-mandum ke bahan ada peti hadis man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'idli rakabatin min bani Ismail. Sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat, 3 lehu, 4 sembahyang 4 rakaat adalah pahalanya seperti memerdeka satu sahaya daripada anak Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail maksudnya keturunan Ismail. Atau keturunan Nabi Ismailnya kan keturunan yang mulia, keluarga Nabi Ismail. Seolah-olah lagi tak merdeka sabuh lamid dari kalangan keluarga Nabi Ismail. Jadi tak pahala, tak dapat terhinggakan solat qabliyah zuhur. Sama dengan kalau lain ke begah qabliyah asar lebih, qabliyah zuhur lebih, mandumnya lebih. Lebih roy masing-masing. Lagi tanya so lebih semaya, so lebih baca surah Yasin dengan surah Kahfi, mendua lebih. Kahfi pi lebih, Yasin pi lebih. Surah Waqiah lebih sid. Semua surah Ar-Rahman lebih sid, surah Al-Muluk lebih sid. Masing-masing lebih draw. Ya, masing-masing nak kelebihan tersendiri je. Ya, nyamanan. Nyo lagi nyan sid. Jadi mandum sama tak nak pegah. Baik dia tak pilih sebahagian, tak tinggalkan sebahagian. Akan tetapi apabila sempat kerjakanlah semua. Kahaik put rakaat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, isya juga demikian. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum subuh. Nyen sekurung-kurung dah semayang, yang ka merempak lebih. Nyemban ka. Olehnya waqala sallallahu alaihi wasallam dipegah dalam Nabi, man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wal malaikatu
kutiba lahu bara'atun minan nari. Sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang 2 rakaat, yakni barang mana sembahyang ada ia. 2 rakaat barang kapu sembahyang je, 2 rakaat sembahyang. Ini kan kelebihan la ilm salat sunat. Barang mana sembahyang ada ia pada tempat yang sunyi yang tiada melihat akan dia melainkan Allah dan malaikat. Hana tho kalon yang na kalon Allah dan malaikat. Niscaya disurat baginya kelepasan daripada api neraka. Nyo yang maksud hino adalah ikhlas. Teman tak digedi kala le manusia, kala digedi. Ia itanya ikhlas dalam melakukan salat. Teman jutid makna hino ada ke tempat sunyi memang bitnyo hanai kala le manusia aju. Sebab ji maksud hanai kala hino ati tanyo kan karena ria. Sebab ada hanai kala tat gede mi ati ria gada si pahala. Ada tak kala gede apabila hati kita ikhlas tetap dapat pahalanya sampai kunci ji. Kan mesti nyo tak minta ada tempat yang sepi gede tanya bubaik kala le manusia ati ria tangkakan tit. Teman je tempat yang sepi ati pun ikhlas nya sikam ganda-ganda dalam kelebihan. Nyambat ke bagah kelebihannya kelepasan daripada api neraka. Bangun tengah malam solat tahajud apabila sempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ma min abdin yusalli fi baitin muzlimin bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba yang semayang pada rumah yang kelam, hana methiro pih daripada hamba Allah yang semayang lam remoh kelam, ipele lampu lam seput dengan rukuk yang sempurna dan sujud yang sempurna, dikerjakan salat secara sempurna di dalam gelap gulita, maka wajib baginya syurga dengan tiada hisab. Ini juga kelebihan salat sunat lam. Ini kan secara umum sit salat sunat berangkat wujud, apakah salat sunat wudu, cuma karena ikhlasnya besar, karena keagungan takzimnya kepada Allah Ta'ala raya, maka je raya lah lebih nijut Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la yarahu an-nasu faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalalah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat dengan tempat yang tiada melihat akan dia manusia, maka sesungguhnya lepas ia daripada nifak. Put rakaat tak buat semayang sunat, jid 3 salim, jid 2 salim, hanai kalan le manusia bak tempat sepi, bak tempat sunyi. Nyo juga boleh jadi memang bak tempat sepi jo hanai kalan le manusia ataupun ikhlas walaupun naik kalan le manusia. Nyan ge pegah sesungguhnya lepas dih daripada sifat nifak. Nifak yakni pada iktikadnya. Lepas dih daripada sifat munafik rat iktikad sifat munafik rat iman. Sebab iman katanya secara zahir kata akui, kagak akui lah bak hukum dunia. Teman bak Allah, apakah kagak akui iman katanya? Boleh jadi kita beriman tapi Allah menganggap dia itu munafik. Memang dia beriman tapi dianggap munafik. Nyoke gepeglah oleh Allah Ta'ala katanya daripada sifat munafik. Dan juga dilepaskan oleh Allah Ta'ala ke katanya daripada sifat kufur, kafir dan bid'ah dan sesat. Ini perkara-perkara yang besar, yaitu itikad yang munafik. Itikad munafik kan itikad hanasah, ataupun kekafiran, ataupun bid'ah haju, ataupun sesat. Munafiknya kan palsu kan, tak kala nyo kedih padahal kan palsu, itu munafik namanya. Lagi orang beriman masa Rasulullah awak-awak munafik, dika Nabi pegah beriman, ilika Nabi padahal mereka itu sajan tapi munafik ini. Jadi gepeglah tanya oleh Allah Ta'ala daripada sifat tersebut dengan solat 2 rakaat pada tempat yang sepi, yang sunyi daripada kalan manusia. Hai tentu ikhlasid bethalah. Ikhlasnya pokok sebab biji. Karena ibadah yang hana ikhlas bagaikan patung, hana nyawang biji, hana faedah, hana manfaat. Tapi apabila hana ikhlas, nyo lagi tubuh yang na nyawang. Nyo patung kah hana nyawang? Ubeik lagak je patung dikna lah yum. Ubeik lagak tak je. Tapi hurung karena hana nyawang ada hana gad je. Kan kamu yum manusia. Tapi patung kah hana muyum? Benarlah.
Mana ke ibadat yang tidak ada ikhlas dan ibadat yang ada ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, man shalla qabla al-asri arba'an haramahullahu ta'ala 'alan nar. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dahulu daripada asar 4 rakaat. Segala masa sempat jih dipebut sembahyang 4 rakaat sunat qabliyah. Yang diharamkan dia Allah Taala atas api neraka. Nah, ini mantang kelebihan third. Kelebihan-kelebihan qabliyah dan ba'diyah salat sunat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini qabla ayyatakallama kutiba fi illiyin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib 2 rakaat, segala maghrib 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata, yakni dengan perkataan dunia. Ba'da maghrib, baik dahulu, kemudian betul. Kemudian daripada maghrib setelah, kan segala maghrib setelah maghrib. Ji di sembahyang ba'diyah maghrib. Dahulu daripada berkata-kata, le sembahyang fardu hana pegah-pegah haba alam, sembahyang ngeju ba'diyah hana pegah-pegah haba perkataan dunia, zikir hana pupu. Lagi zikir-zikir, wirid-wirid, baca Quran, baca Yasin, methu. Untuk berdahaju sembahyang ba'diyah hana pegah-pegah haba dunia alam, yang disuratkan akan keduanya, yakni fahalanya 2 rakaat itu pada illiyin. Kiba makna ji getulih fahala 2 buah rakaat yang disimpan dalam illiyin. Illiyin kan tempat yang tinggi. Maknanya apa? Nama bagi dewanul khairi. Dewan buku, dewannya buku dalam buku stambuk, dalam buku kebaikan, yakni suratan kebaikan yang ditaruh padanya, suratan kebaikan yang disimpan, suratan kebaikan tersebut padanya segala amal orang yang sulaha ataupun salihin. Sulahanya salihin, sulaha utsaqalaini, sakalaini daripada jin dan manusia. Ini 2 buah makhluk. Jadi mana yang kena pegah? Tanya tak sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, 3 lam je hana pegah-pegah haba ile. Le sembahyang maghrib hana pegah haba tentang dunia, zikir wirid hana masalah. Untuk bedah sembahyang ba'diyah maghrib nyan ke pegah 2 buah rakaat nyan cukup gehon nyan getulih oleh Allah, gepusapat sajan amalan urung-urung yang saleh daripada 2 makhluk. Tah 2 makhluk, makhluk jin dan makhluk manusia. Dia kedih dalam suratan catatan kebaikan mereka, disimpan pahala getanya 2 buah rakaat ba'diyah maghrib. Ya, belum tu kena sembahyang la ilaha illallah kan. Lagi keberah dalam kitab Rahina Dabur, kitab Hidayatus Salikin. Nah sembahyang sunat awabi nanti iji. Nah sembahyang la ilaha illallah lah. Sampai sembahyang selamat iman. Kena mana? Sembahyang 2 ibu bapa. Nah yan. Untuk fadhailul amal hana pupu beramal, pajan tak kerjakan setelah maghrib. Sembahyang selamat iman. Kiban selamat iman, nak sahaja lung sembahyang sunat selamat iman 2 rakaat. Sahaja lung sembahyang selamat iman 2 rakaat sunat kan Allah. Nyana yan. Untuk fadhailul amal, boleh kerjakan. Kapan dikerjakan? Setelah maghrib. Menanti sembahyang birrul walidain kekeun. Kebaikan untuk 2 ibu bapa. Jesit, nasit. Angkejil le maghrib je nak padik-padik macam sembahyangnya, termasuk untuk sembahyang sunat awabin. Yang juga setelah maghrib. Karena salah satu waktu yang mustajabah, waktu afdal adalah waktu antara maghrib dan isya. Ramai tanya apabila tak pergunakan untuk duduk dalam majlis ilmu yang tertutup mendum. Karena kelebihan duduk dalam majlis ilmu pun melebihi daripada kelebihan salat sunat. Walaupun truk mertuh rakaat gede. Karena ladum, karena pengajian di maghrib langsung jalan pengajian. Ana pupunya ji. Kahan rempuk pubut ipat sembahyang sunat. Kata duduk dalam majlis ilmu. Karena baik singkat wate, karena kan sebagai tempat lagi nya langsung aju begitu le maghrib tamang julang pengajian duk dalam majlis ilmu yang pun kelebihannya melebihi daripada fahala salat sunat. Dan pada hadis daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu, barang siapa sembahyang 6 rakaat kalau kekatruk kata saya daripada maghrib, dahulu daripada berkata-kata 6 rakaat ke sembahyang. Artinya kemudian daripada maghrib, oleh maghrib 3 lam ke pegah-pegah haba, diampuni baginya dengan dia akan segala dosanya 50 tahun.
iaitu salatul awabin. Salat awabin samji watai ge 6 rakaatnya, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Maka salat selama iman ataupun salat birrul walidain 2 rakaat. Olehnya salat sunat awabin 2 rakaat. Karena paling kurang awabinnya 2 rakaat. Sebanyak-banyak awabin 20 rakaat. Kerja gepegat hinan sunat 20 rakaat atau mayang sambil menanti waktu isya. Hai 20 rakaat atau mayang maghrib. Kata orang isya kalau kita sembahyang tarawih pantruk man. 20 rakaat. Dan tapreh yan. Awabin 20 rakaat paling le. Nyen gepegah kelebihannya dapat tertebus dosanya walaupun kamu pelutun. Nyo sit 50 tahun kekeun. Nyo tentu saja dosa yang dapat digugurkan oleh amalan sunat. Ibet salah-salah henteu. Beda dosa tinggal puasa, dosa tinggal sembahyang fardu, nya kan dapat gugur dengan nambah rakaat sembahyangnya haik pe kan. Nya pihak kata, nya tentu saja dosa-dosa yang dapat digugurkan dengan amalan sunat. Sebab jika jai dosa-dosa kecil yang gugur dengan taduk dalam majlis ilmu, gugur dengan baca Quran, gugur dengan sunat qabliyah ba'diyah, gugur dengan zikir-zikir yang gugurnya. Mati hana tepu sagai. Adapun menyo dosa-dosa yang raya lagi tinggal sembahyang fardu nya gugur dengan zikir-zikir, dengan sembahyang sunatnya wajib qada dro sit. Tinggal puasa wajib qada nak cok atagok wajib bayar. Dan yaitu gepegah bunuh salatnya salatul awabin dan menghidupkan barang antara maghrib dan isya itu sunat muakkad. Gi pudip antara maghrib dan isya. Nya sunat muakkad nya. Kalian ke malam mantang gi pudip itanya hai dah pudip jula malam pudip antara maghrib dan isya mantang. Kibang pudip antara maghrib dan isya kan pudip ngelalung dengan HP. Ngelalung jak kena jak kedai, wek kena wek kedai, tapi pudip maghrib isya dengan ibadah. Zikir, salat sunat, salat qadha, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu nyanggut. Antara maghrib dengan isya. Nya wateget kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'i qabla ayyatakallama fa ka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Pahjai kelebihan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya. Sebab ini 4 rakaat sembahyang selain isya je sid. Adapun 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat tu salat-salat sunat mutlak. Adapun dah qaza-qaza kira tu. Kau jina sembahyang 4 rakaat dahulu daripada berkata-kata hana pegah-pegah habalam sembahyang juga dia isya 4 rakaat adalah maka seolah-olah seperti ia mendapat akan malam Lailatul Qadar. Nyan pahalanya bagaikan dia mendapat malam Lailatul Qadar patah dalam Masjidil Haram lam. Teman lam semajid dalam Masjidil Haram dapat Lailatul Qadar jitna tu kelebihan keluar biasa. Yang dalam Masjidil Haramnya tikret zikir mantan baca sertuh ribe. Kan sertuh mantang 100,000 kelebihannya. Subhanallah takun. Dalam masjid pian. Dalam Masjidil Haramnya bagaikan sertuh ribe ge takun. Subhanallah 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 sertuh ribe ge patah di luar Masjidil Haram. Yang kelebihan ji. Yang kerja urung tawaf sebuah langkah ke tawaf. Sabah langkah je ke tawafnya. Teman tidak langkah ke tawaf. Nya sabah langkah ke tawaf, getulih kebaikan ke koknya, sertuh ribu kebaikan. Nya sabah yang. Makanya sembahyang sunat 2 rakaat bagaikan sertuh ribu sembahyang sunat. Nyalah hadisnya. Bahkan menyatakan dalam kitab Sabilal bab haji dan umrah kan sertuh ribu. Nah 1 miliar ke apakah? Tidak tahan hak hingga kelebihan dalam masjid tapi baik luar Masjidil Haram dalam Masjidil Haram. Sehingga baik dalam Masjidil Haram dalam tanah haram mentang tidak ada istilah waktu haram. Jid qadha semayang, jid semayang barang kajan jid. Walaupun tengah hitubit mata uro, tengah cek timbang uro, dinan kemuliaan ke bila Allah. Jadi tak fahala hinan. Sikret dalam selawut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bagaikan tertuh ribe krek dalam selawut hino dalam semajidnya. Tapi dia sikret dalam selawut. Teman tak baca Quran pada ibu hayat, tak berzikir, tak bersolawat dan sebagainya, luar biasa pahala ini. Yang kejut sebahagian orang nekalan hana muyum harta demi untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Hana muyum harta ke. Bahkan karena kaduh kelebihan. Bagi orang yang pernah menjejak kakinya di tanah suci, nyo ketagihan koknya makin bertambah-tambah, makin galak ke. Bahkan karena gerasakan kenyamanan hana merupa pada palain kecuali hinan. Tik memang menan kan? Nanggro ke janji Allah Taala sampai kena ke pegah
sehingga di saat keluar Dajjal yang Mekah dan Madinah haji tamang haji leboh Baitul Maqdis apa tu tapi orangnya kafe jum haji tamang kan bak Masjidil Aqsa kan dum mina kafe tapi sehingga hanya leboh tempatnya Dajjal haji kan sebab si memang benar ke begal leboh tempat sehingga ke begal apabila masa keluar Dajjal sehingga larilah kamu kepada 3 tempat Masjidil Aqsa, Masjid Madinah dan Masjidil Haram. Mekah, Madinah dan Masjidil Haram nya kena gi plung maki bantah plung ke dah hino tu kecuali kahidih dia nya home. Jadi perlepegah di situlah tempat perlindungannya luar biasa kelebihan gebil Allah dak uronyo pin kalang kiban keamanan tempatnya kan kecuali Masjidil Aqsa uronyo ya hanglah-hanglahnya memang nanggro kalaganya ke oleh Allah sabak kepegah kadang kepegah lagi tak kasyul ghaibiyah bak tanda-tanda kiamat di saat sehingga dapat ditaklukkan le orang Islam Palestina nyan karap terjadi kiamat kubra kantor datanya kiamat sehingga hinan hana bla-bla dengan kapi gede pegat le Allah Ta'ala nyan nanggro syuhada nyan urun mati syahid dungkok jayan matanya orang yang tak kirim doa sebagai senjata tanya untuk perang kau ayanan nyan sekala kenyan anam jan bla-bla nyawaknya nan hinan boh cikalan kiban ke pegat le Allah Ta'ala kok jai urung mati syahid hana mutrip peraya anu banyak siak karaya ijihna kan cukup jai urung habis meninggal hidup tapi hana mutrip kok jai di jut manusia hinan si kemenang ke Allah karena nanggronya adalah nanggro syuhada nyan urung syahid dum yang perang kafir yang nyo perle syahid yang ke perang kafir di mam nyo tayo hino syahid tayo hino syahid subuh tayo syahid si syahid ro tu nyai syahid pura-pura je syahid bibit je iaitu jak kedih ya perang enggak merupakan pahala syahid jadi luar biasa pahala di masjid-masjid 3 leboh semajidnya Masjid Haram Masjid Madinah termasuk Masjidil Aqsa hanya jai kelebihan genap berapa putra tak semayang ba'diyah insya put rakaat nyo bagaikan tarempak Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram lom Lailatul Qadar tarempak dalam Masjidil Haram lom putra pegah teman kan jadat hak sebab tu hadis tak wa qala sallallahu alaihi wasallam dibegah oleh Nabi dalam hadis yang lain man sallat duha isnai asyara rakaatan imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin wa rafa'a lahu alfa darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang sunat duha 12 rakaat 12 rakaat pendapat lain yang kuat pendapat yaitu 8 rakaat salat duha sembahyang 12 rakaat silahkan ada fatwa ulama menyatakan demikian sembahyang duha sembahyang salat duha 12 rakaat padahal percaya dengan bahwasanya ia sebenar makna percaya dengan bahwasanya ia sebenar jika beriman kepada Allah dengan penuh keyakinannya tentang salat duha suatu syariat yang disunatkan oleh Allah mengagungkan Allah Ta'ala dan mengkira-kira akan pahala daripada Allah makna mengkira harap diinginkan mendapatkan pahala dengan salat duha tersebut iji semayang duha karena panggilan iman semayang duha karena diharap pahala ini makna mengkira-kira pahala yaitu imanan wahtisaban gekun mana imanan penuh keimanan karena dorongan iman makna itisaban penuh keikhlasan ini makna kira-kira pahala tak puput karena terharap pahala ba Allah niscaya di surat Allah Ta'ala baginya 1000 kebaikan ijim yo 1000 sejuta kan nambah leboh nol 1000 ke sabau ribu sabau tu sejuta boh kebaikan dia tak kebaikan enggak berkah dan dihapuskan daripadanya 1000 hai beribu-ribu 1000 kejahatan karena kagebi keji 1000 kebaikan ataupun meribai-ribai kebaikan tentu akan dihapuskan meribai-ribai kejahatan olehnya dan diangkatkan baginya 1000 derajat dan diperbuat baginya satu rumah di dalam syurga dan diampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosa sekaliannya dosanya diampunkan dibuat istana di dalam surga kepadanya diangkat derajatnya beribu-ribu derajat diberikan kebaikan beribu-ribu kebaikan dan dihapuskan beribu-ribu kejahatan yang salat duha sampai kepada 12 rakaat
teman tayu kategori haid dinan sekurung-kurung baik tak tinggalkan 2 rakaat. Berutin ju apabila sempat kita berapa pun. Apabila bithi solat sunatnya hana sempat, tanyu jaga solat fardu sebaiknya. Angka alian kejahatan baik pubut nya lebih good daripada tak perlu sunat tak pubut kejahatan. Lebih good walaupun hana le sunat gede solat fardu tepat waktu, lebih-lebih lem berjamaah dan baik pubut kejahatan yang lebih good urungnya ba Allah terbanding daripada pubut sunat le kejahatan pihlu. Nya hana good. Nyu kajian ino manteng. Diriwayatkan nyukunyo oleh di antaranya kelebihan-kelebihan solat. Jadi kesimpulannya jangan kita tinggalkan solat sunat apapun solat sunat apabila nawate solat sunatlah karena pentingnya pulang solat sunat yang mengiringi solat fardu qabliyah kah ba'diyah kah igak bandung-bandung kai bedah sembahyang tem tak tem duk taduk tak tem lebih agak daripada haju yang kenyo yang tak pegah sabi talawan wate tanyo talawan wate kata lawan trip-trip kamu dah kaji ke makanan tu sehingga menyegolom tapubut hana mangat telah maju merasa sesuatu yang belum lengkap bahkan karena kaidang kebiasa lagi tanya biasa sembahyang duha nya menyegolom tak sembahyang duha hana mangat tu biasa qabliyah biasa ba'diyah menyegolom tapubut hana mangat tu kecuali kah hana sempat jika beda nyambat belaganyan rasa ibadat iji bejuk ke makanan tu sehingga hana mangat tu menyegolom tak kerjakan supaya ngak ikhlas baikna beban udah ada pubut nyamanan nya oleh azan langsung kamat hanaga langsung kamat aju sampai je ke makruh apabila solat sunatnya muakkad. Apabila bitit tak tinggal hana tak sembahyang setelahnya jetit apabila hana tak sembahyang lambat sabar-sabar semajid hana sembahyang qabliyah untuk manteng disunatkan sembahyang oleh ji walaupun qabliyah gede itanya uronyo ban hana sembahyang qabliyah nyan qabliyah hanya nanti ban hana tak sembahyang tigolom fardu oleh fardu hana tak boleh nya masalah ji lebih kat tak boleh ju tigolom hana ged oleh azan langsung laju takamat hana jeda wate kecuali katulat je lain tapi menyuna wate solat sunat lahile qabliyah alnya ndek baru ba fardu nya baru ba'diyah tekedi pun kagak kamat laju mantang disunatkan qabliyah itu setelah solat fardu oleh sembahyang fardu ndek bedah sembahyang qabliyah alnya bedah sembahyang ba'diyah nya mantang sunat hana qadha sabab ji sembahyang qabliyahnya abih wate ji sama lagi fardu itamang wate qabliyah begitu itamang wate fardu abih wate saban lagi wate fardu sedangkan ba'diyah itamang wate ji setelah solat fardu kategori solat fardu poh kurung malam masa sembahyang isya nya poh kurung olehnya baru itamang ba'diyah nya barangkali jut sabab mendua na wate yan wate qabliyah piji wate ba'diyah ji oleh sembahyang isya masa qabliyah kalau tak pubut oleh sembahyang isya tak sembahyang ju ba'diyah qabliyah pun golong mantang disunatkan ti qabliyah olehnya dia pupuk qabliyah iji qabliyah kan makna qabliyah mesti dikerjakan setelah salah-salah makna daripada qabliyah masuk waktunya sebelum salat fardu sebelum melakukan salat fardu artinya begitu itamang wate sembahyang kaitamang wate qabliyah walaupun salatnya itu tidak dikerjakan sebelum salat fardu boleh ada masalah ya dia sembahyang sunat hajat sunat hajat teman patah dah sembahyang kiban maksudnya kiban pertanyaan kiban sunat fajar pun sunat hajat sunat hajat yang ke punya hajat nyobek oleh hajat bahasa Arab hajat bahasa kita nyo ya peglah hajat yang kau yang kerana kan gekut honja nak jak berkumulapan ya peglah hajatnya ya peglah kaoi nalum hajat punya pulih sakit sembahyang sunat 2 rakaat nyana teta bayu sembahyang fardu nazar tani ataupun hajat bahasa Aceh hajatnya kaoi fardu hajat tani hajatnya kaoi maksudnya nazar sembahyang sunat sembahyang fardu nazar adapun sembahyang sunat hajat yang kan hajat uru Aceh sampai salah-salah
Tumayang sunat hajat sit lagi keun dalam kitab. Rat saban lagi istikharah. Itanyo tanek berangkat disunatkan salat istikharah ataupun lem disunatkan salat hajat 2 rakaat. Lagi ulama-ulama awai sigolem gok nyan gekarang kitab getungi sumayang salat sunat hajat 2 rakaat. Karena ada keinginan kepada Allah Taala, keinginan yang baik, semoga Allah membuka jalan. Nya sunat hajat kan ka oi. Kan sunat nazar. Tapi munyo hajat urung Aceh uronyo, hajatnya ka oi. Pun sumayangnya lu nak jak lu nak peglah hajat. Lu nak sumayang hajat 2 rakaat bak masjid. Ya, nyen sumayang ka oi, sumayang nazar. Genit sahaja lem sumayang farzu nazar. Sahaja lem sumayang farzu ka oi. Ataupun sahaja lem sumayang farzu hajat. Hajatnya hajat ka oi makna ji. Hajat bahasa Aceh tapi munyo hajat lagi keun dalam bahasa Arab sumayang hajat, nyen kan nazar, be salah-salah. Yang kiban nyo menan maksud nan dayang nyo kan? Kata jawab. Ya, yang keban. Sebab je sunat yang sembahyang hajatnya. Mesti tanya kan kiban mesti tanya sakit dia kan? Sakit tu aci beile mubat sakit tu. Demam dan sebagainya. Nyo kena tubik rumah tambang rumah sakit mesti. Nyan jatung sembahyang ile salat hajat 2 rakaat ni kan hajat. Kita kan berhajat butuh kepada Allah. Semoga dengan keberkahan salat ini Allah Ta'ala memberi kesembuhan, keringanan, kemudahan. Ya kan salat hajat sebenarnya. Itu kan kemunan salat hajat urang Aceh orangnya gemuka oi le, gepeglah hente nya kan keun hajat. Maka jilo begasitnya sembahyang ka oi ataupun sembahyang nazar ke keun. Ya, ka kajitnya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala